Oh, the patient showed up in triage. Le triage, c'est quand tu rentres en urgence, l'infirmière venait appeler numéro 5, quoi que ce soit. Numéro 126. C'est quoi votre urgence? J'étais en train de faire le jardin, puis j'ai tombé sur un concombre. OK. Oh. Ah oui, vas-y. Hey, c'était un... C'est quoi qui se passe dans le backstage? Tantôt, là, genre, j'étais pas là présente pendant votre discussion de concombre, là. Oh my God! Some behind of the scene. Ça, là, j'étais en train de fixe, mais j'entends le concombre épilé. Yeah. So, you really want to hear the story? Ouais, On va entendre une couple d'histoires. Je pense que ça s'est passé Ouais, à ton parce- voyage à Calgary, je pense. Calgary? Non, just lying. He's like, you know your cucumber story? Tu vois ton Calgary story? Calgary. So what can you share with What us? can I share? What is the funny part when we're the anecdotes I have so many of funny. I have so the many. nurses, just to get out of the, say, all this negative shit. You know what? I've worked with. So there's a couple of stories I got, but this one story that we had a guy come in. I don't think I was working this day. I only came in after. I should have booked it. I should have should've been I there. should have taken that 4-hour extra overtime because I would love to see this. Apparently, a patient Did you showed. selfie? Oh, the patient showed up in triage. Quoi, triage? Le triage, c'est quand tu rentres en urgence, puis l'infirmière venait appeler numéro 5, quoi que ce soit. Numéro 126. Non, non. And fait le triage, bon, pourquoi, c'est quoi votre urgence? J'étais en train de faire le jardin, puis j'ai tombé sur un concombre. OK. Oh, ouais. Ça, lui, était pas assis, là. It's like, OK, c'est quoi, OK, what do you mean? La concombre est dans mes fesses. Oh. So, il fait Et tu jardin. comme, wait, bullseye in your butt? Like, so là, oui, c'est rentré dans mes fesses. Mais les pantalons étaient tout intacts, donc, mais t'es en train de marcher comme bizarre, en tout cas. He's talking Puis to- finalement, on a fait des rayons X, des CT scans, blablabla, et est rendu en salle d'opératoire. Lui, a coûté cher, hein, lui, là. Ouais. Ouais. Le concombre, il est cher, là. Oui, le concombre est cher. Donc, il est allé en salle d'opératoire. Le chirurgien est venu de salle d'op en urgence pour nous dire que le concombre était tout dépilé. C'était pire. It was peeled! The cucumber was peeled. So, il a trouvé dans le jardin, il était pire, le concombre, là. Yeah. So you have razor in your anus? Yeah. Because I peel that shit off. Oh, man. If- But I'll tell you some, like, great... Attends, imagine-toi le Ouais. chirurgien, là, devant lui. Il faut qu'il fasse... Puis il fasse comme sortir le concombre. Je ne sais pas comment Sans- il fait dans sa doc. Sans endommager tout le reste qu'il y a avec, là. Moi, je pense plus à ces invités la prochaine fois qu'ils vont chez eux pour manger une salade. Oh. Est-ce qu'il était Where's this tous, cucumber from? Je suis comme, ouais, tes concombres, J'avais des... Aquí huele a culo, mijo. ça sent pas le frais. Oh, my C'est God. organique, c'est pour ça, mon cher. Oh, my God. It's keto this is manure. friendly. Il reste encore un peu de terre. Laisse-moi l'éteindre. Laisse-moi le rincer. Oh my God. En tout cas, anyways, j'avais des cas we saved. Oh my God, this story though, it touches my heart. So we had a young 30-something-year-old gentleman known with congenital heart failure. So he had a heart failure he was born with, and he was pretty much dying. His blood pressure dropped substantially. He was in a shock. And I'm working trauma that day, and I'm sitting, and I look at this guy. My colleague says, "Hey, this guy's not good. He looks white as a sheet. He looks like crap." And the COVID just started. And do you know how scary it is to think, "Oh my God, this guy may not have a bed in ICU because it's full of COVID patients." It was probably the biggest scare. This guy, as we were putting him, we had to call a code ECMO. So basically what that means is that they have to put these big ass tubes in their thighs, in the femoral arteries and the vein, and they have to circulate and oxygenate De l'air, the body because the heart cannot pump and oxygenate properly. Enough. So they have a Oh, machine shit. doing the heart-lung movements. This guy said diddly squat the whole time. He said nothing. He was calm. He
He was cool. Luckily, I didn't have to do CPR. This guy was super, super calm. But little did he know that I was sweating bullets if this guy couldn't get a bed. I know that they were going to make arrangements because my team is just my team and the people I work with are just that awesome. Shout out to the team. But it's still, imagine if he was at another institution that didn't have those resources, which is possible. C'est peurant. And this guy said absolutely nothing, and he was super calm. And I was like, "Are you okay?" He's like, "Yeah, I'm fine." He's like, "Yeah, I just got two of these big tubes like in my thighs. I'm feeling great." I'm like, "Okay, you can joke, okay." J'ai une question. You got a sense of humor. Oh yeah, you got a sense of humor. You want a third one? You want a third tube somewhere else? Y a-t-il du monde qui sont morts pendant que tu faisais parce que c'est comme trauma? Est-ce que c'est arrivé que c'est ce que... Lui, c'était plus un cas, c'était vraiment un cas médical. Et quand il avait c'était pas un trauma qui est arrivé, c'est vraiment un cas médical. Puis he was talking, il était en train de parler, il était en train de respirer, il était là, mais c'est juste parce que son corps est en train de échouer, on va dire. It's failing. So on devrait, si on n'arrête pas ça tout de suite, et était jeune, était capable de survivre cette problème-là, on va appeler un code ECMO qu'on appelle. Puis on est un des, I think we're the only hospital that can do it, or the only general institution that can do it, or one of few, very, very few. And c'est une technologie excellente, incroyable, et les médecins ont fait un très bon job. Nice. L'équipe a fait un très bon job, the perfusionists and everybody. But this guy was like, during COVID, it was probably like the most scariest moment, because I'm like, oh my God, like if he doesn't have a bed, he can't stay in ER with this ECMO thing. He needs proper care. So that's this, and this guy was just so patient with us, and he was so nice to us, and he was so, I'm like, you have every reason to be cussing right now, to be scared right now, to be like freaking out right now. But he said, that's a nice story. That's a beautiful story, because it feels like the people that are in the worst case scenario are the more common people, and the people that just have nothing are like the worst customers. That sometimes unfortunately happens. One time. Ah, moi je fais ça. Oh, yeah. You want to hear a violent? Yeah. I had Give us the so dirty one deed. time. The dirty one. So one time I had a guy come in. This was a long time ago. I had a guy like years and years ago. I was a novice nurse. I had a guy come in for back pain, but he's walking around in the room. I started my shift at 3:30, and this guy's walking around the room. AM or PM? PM. Okay. And he's walking around the room, and they're like, I'm getting reports. I'm like, I'm like, he's walking. You can see the little like window, like, and he has back pain, and he's walking around everywhere. I'm like, all right. And his daughter is sitting on the bed, and I was like, okay, this doesn't make much sense, but whatever. So I'm starting my round, and we were busy. So I'm going to every room. I'm like, hi, I'm so sorry for the delay. The doctor will be with you shortly. This is our plan. Hi, sorry. I'm going to every room and saying this. I go to his room. It's like the second room after I opened. The first one was like, pas de problème, chérie. Really? Him, it was more, he started to cuss me out. Il était en train de me sacrer comme il faut, là. Et j'ai dit, je te dis, monsieur, désolé, comme on essaie notre mieux, blablabla. Et sa fille était dit, calme-toi, papa, je vais lui parler. Moi, on va se parler, là. She starts giving me shit. I'm sitting there, et moi, je suis étudiante de radiologie, en blablabla. Je suis comme, en plus, t'es étudiante, là? Yo, donne-moi le numéro de ton professeur, je vais t'appeler comme il faut pour dire comment Je tu suis une enseignante. Moi, je suis enseignante. C'est cool. It's like, is it Dawson? Let me tell you how I call Dawson real fast. Non. Elle est en train de sacrer comme il faut. Je dis, OK, là, security, out. Si tu es capable de me sacrer comme ça, là, en urgence, avec un douleur au dos, oui, je vais t'aider. Mais si tu as l'énergie de me sacrer, là, non. T'as aucun respect. You have no respect. You're psychiatric. There's nothing wrong with you psychiatrically. You can get out. Here's the thing. Des infirmières maintenant, là, si tu vas rentrer en urgence puis tu vas parler, tu vas sacrer, tu vas dire des trucs, you have your airways working because you're able to see. You're breathing just fine because you got lungs of pipes, and your circulation is great because you're red beating at the face. And walking. And you're walking. You know what?
if you have the energy to yell, then you're pretty alive. À 80%, t'es correct, là. Ouais, t'es pretty much alive. Des fois, il y a du monde qui sont malades qui va sacrer, là, je comprends, là, mais quand même, like, this is like 90% of the people that are cussing me out, they're screaming from the top of their lungs and stuff, and I'm like, I get you need help, and I'm sitting there and I'll listen to them. Moi, je vais prendre des temps au triage, je vais prendre des temps avec mes patients au triage. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui se passe? Like, est-ce que tu comprends pourquoi tu es rendu ici? Est-ce que tu sais les ressources? Quand je travaille au triage, I tell them every resource possible for the next time. Because I know if there is a next time, où je donne toutes les ressources pour comme, OK, ça, c'est qu'est-ce que tu fais avant que tu reviennes à l'urgence, ou essaye de ça, like, you know, I try to give them as much resources. Il y a des patients qui disent, OK, non, ça, c'est un cas d'urgence, là, viens ici, là. Mais si je peux éduquer, je prends le temps pour éduquer. Je pense que c'est bien important. But si t'as le temps pour me sacrer, là, I'm sorry, but we've been through a pandemic and hell and back with Maison Héron, nonsense that happened there. Ça, c'est celle-là qui a eu l'éclosion, là. C'est ça. Qui est allée, genre, casser tout le monde. Ben oui, ça disait beaucoup de notre système. Ça parlait. Ça parlait beaucoup. Même si c'était une résidence privée, ça parlait beaucoup pour notre système de santé. Donc, it was a lot of work. It was a lot of work. Mais moi, la dernière expérience que j'ai eue avec les infirmières, ça a été quand ma femme a accouché à l'hôpital de Pierre-le-Gardeur. C'est durant la pandémie. Puis, étrangement, il y a tout ce qui se passe avec les infirmières dans les nouvelles, mais ce que j'ai vécu comme expérience avec les infirmières, c'est pas la même chose. C'est comme, je sais pas si le département est juste tellement différent que it's another world. Yeah. Mais le département maternité, je suis comme, everything's beautiful there. Oh, I think we have a very strong maternity. Moi, je pense qu'il y a un triage à l'interne. Il dit, toi, t'es folle, va pas ici. Toi, t'es folle. Ah, toi, t'es toi, t'es folle, tu vas à l'urgence. Toi, tu viens du hood, urgence. Toi, t'es là tranquille, va là-bas. Sincèrement, j'avais un patient qui est rentré au triage là, l'autre journée. Oh my God! Il était désorganisé dans ses trucs. Je suis comme, OK, c'est correct, là, prends ton temps. Donc, j'attends. OK, donne-moi ton nom en moins parce que I lost my wallet, I don't have this. I'm like, all right, give me your name or whatever. So, j'ai commencé au moins de trier, là. Puis, j'ai dit, I'm having difficulty breathing. I have this really sore throat. I feel like there's a lump in my throat. Donc, je fais mes évaluations. J'ai dit, OK, est-ce que tu es capable d'avaler? Il dit, non, je suis pas capable d'avaler. Il y a un lump there. And when I swallow, I'm like, donc, tu es capable d'avaler? Regarde les hi. Like, I'm trying to dissect. Mais t'es en train de paniquer. Je suis comme, OK, prends une respiration, là, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Parce que ça a l'air, dès que tu es en train d'expliquer, ça a l'air que tu as mal à la gorge. Je suis comme, moi, j'en ai diarrhée parce que je n'étais pas capable de manger. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ben, qu'est-ce que tu as mangé depuis vendredi, là? Ah, ben, juste le liquide. Ben, if you've been drinking water for 3 days, well, guess what your poop is going to be like? Take one wild guess. Donc, j'essaie d'expliquer ça a lot nicer than the way I did just now. And I tried to reason with him, and I'm like, ta oxygène est correct, ta pression est correcte, ça a l'air que c'est vraiment un mal à la gorge parce que dès que des symptômes que tu t'entends m'expliquer, he's like, yeah, but I think I'm dying. I'm like, sir, there's no indication for me to put you on a cardiac monitor in my emergency room for these symptoms. Like, I mean, I'll take a set of blood tests. I tried to explain all that. Anyways, he was like, you're not listening to me. I'm like, I think I need morphine. I'm like, sir, I can't put you on a cardiac monitor for a sore throat. And it literally, like, after everything he was explaining, I was trying to pull information, but he wouldn't stop, like, explaining to me about how sore he's like, my throat really hurts. I'm like, did you take anything for it? No, I couldn't take anything. Did you take anything? Well, I says, yeah, I took an Advil. I'm like, but your answer about 5 minutes ago was something. You gotta, like, and then he proceeded to yell at me and was like, you're mad at me. You don't listen to me. I'm like, I thought you had a sore throat. Like, I was like, what happened? I was like, Elle est comme, I'm a doctor now. Save me, bro. I thought you had a sore throat. He's like, I'm like,
sir, I could only help you so much. I says, I can't, like, this is a waiting room case. Like, I says, like, I offer you I even offered him an appointment at a clinic, and he wasn't even from this province. It's like, can we do this? No, I need to be seen. I'm like, all right, you can be seen now, but I'm going to tell you, you're going to be waiting hours. I'm going to be honest with you. Your case is really not severe. Anyways. C'est Ça comme il faut. Mais tu sais quoi? C'est drôle, Avec tu un mal dis- à la gorge. c'est drôle que tu dis ça parce que même quand j'étais à l'hôpital pour durant ma femme puis tout ça, tu sais, je vois un petit gars, un case où est-ce que c'est un petit monsieur avec une marchette. Ouais, je sais pas comment t'appelles ça, genre une Oui, ma chatte. marchette. Oui. Puis il était avec un préposé bénéficiaire. Puis tu sais, tu vois, le préposé, il l'emmène à l'ascenseur, il marche lentement, puis il suit. Puis quand la porte de l'ascenseur ouvre, il y a le petit vieux, il a poussé le dos dans l'ascenseur, puis après il fait un 180. Oh my God. Puis tu vois le dos, il ressort, puis après il essaie de le ramener. Non, monsieur, vous devez rentrer. Puis là, puis je regarde ça, je suis comme, damn, lui, il est payé un salaire de merde à dealer avec ça. Puis tu vois, le petit vieux, tu sais, tellement qu'il poussait, il s'est cogné, je pense, le front, puis ça commençait à signer. Contre l'ascenseur, ben, il sentait comme, puis tu sais, le dos, il Whoa, retient. how hard was he hitting? And I don't know, I'm looking at that, I'm like, damn, genre, lui, il est pas payé assez pour faire ce job-là. Puis lui, genre, on dirait mon kid en ce moment elle veut quelque chose. Ah oui, vas-y. Hey, c'était un préposé. How much, do you guys know the salary? The hourly wage at the SAC? SAQ? Et 18,50, non? 24. Quasiment, mais ça Moi, je dis augmentait. 24 l'heure. Non, c'était Maybe dans le 21. temps. next time, ask a PAB how much they're paid per hour and what their benefits are compared to someone who works at the SAQ. Un préposé, je dirais 16, puis la SAC, 24. Ça 18. dépend. Si c'est privé, ça pourrait être 16. I've heard of that before, recently actually. And then, mais public, c'est environ 20 quelque chose. 20, 22 Ok. quelque chose. Mais pour les conditions sont différentes, là. Ouais. The benefits are different. Sounds more interesting, doesn't it? Ouais, ouais.